السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في la deuxième vidéo بالنسبة للموديل لوجيك دو دوني الموديل ريلاسيونيل. دونك بالنسبة اللي مازال ما شافش لا فيديو بريسيدون راه فيها لا بروميير ريغل نتاع لو باساج دو ام سي دي vers MLT. Donc d'abord نشوفوا les autres règles. Donc déjà on a parlé sur eux. Donc نهضرنا على هاد لا بروميير ريغل بأنه chaque entité تتولي relation comme ça. وهاد la relation c'est une structure tabulaire, c'est-à-dire ممكن نشوفوها comme une table comme ça. Donc et c'est ça éventuellement ce qui se passe au niveau de la base de données, c'est que avec les entités des tables. Voilà. Donc la deuxième règle, ok, la deuxième règle c'est que il dit donc une association du type 1n, c'est-à-dire qui a les cardinalités maximales positionnées à 1, c'est-à-dire l'entité, la première entité fera la cardinalité maximale est 1, ou d'un côté de l'association et à n de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre association fera la cardinalité maximale est n. Ok, donc le cas, c'est-à-dire donc l'association se traduit par donc la création d'une clé étrangère dans la relation correspondant à l'entité côté 1. Donc يعني تتمشي لهذيك l'entité اللي تتكون فيها cardinalité maximale 1 خصك تزيد فيها un clé étrangère. Donc تزيد فيها un clé étrangère اللي هو le clé primaire نتاع la première entité. Donc cette clé étrangère référence la clé primaire de la relation correspondant à l'autre entité. Donc un exemple ici pour voir. Donc ici la première entité il y a le client, au deuxième entité il y a la commande. Donc un client passe une commande. Donc il y a les cardinalités le côté 0n ou le côté 1 1. Donc 1 n تاخذ le maximal. Donc عندك le maximal ou le maximal. تشوف عندك 1 n. Donc هنا غتطبق هاد la deuxième règle. Donc la première règle بعدا غنطبقوها على هاد la première entité. قلنا بلي تنهزو le nom de l'entité تنحطوه après ça entre parenthèses تنديرو هادوك les champs نتاع l'entité وها هما. دونك و تنسطرو على الكلي بريمير اللي هو ليدونتيفي. OK. Donc après ça خصك تمشي la deuxième entité. Donc la deuxième entité اللي هي commande غنديروها la même chose comme ça, mais il faut appliquer la règle 2. Donc هنا خصنا نابليكيو la règle 2, c'est-à-dire خصنا نجيو نشوفو هاد سميتو هاد l'entité اللي عندها 1 1 ولا 1 0. donc خصنا نهزوها ونزيدو les clés étrangères. les clés étrangères تنديرو له هاد سميتو هاد دياز comme ça ولا هاد الحاش. donc تحطها وتحط سي ça il référence ça. donc la clé étrangère référence la clé primaire. هذا il référence la clé primaire correspondant à l'autre entité. il correspond à cette entité. donc يعني هذا تنقول puisque عندنا n وعندنا 1 هذا on peut dire c'est le père هو الكبير فيهم, وهذا عنده 1 c'est le plus petit. donc le plus petit تاخذ داك le prénom نتاع سميتو نتاع le plus grand, c'est-à-dire عندك هنا le père وعندك هنا le fils الاب الابن. donc الابن تيكون عنده داك le prénom هو ديال الاب ديالو. voilà, donc c'est ça pour la troisième règle. donc نشوفوا la troisième règle comment ça se passe. donc la troisième règle تقول لك une association du type NN, c'est-à-dire هنا غتكون عندك في les cardinalités maximales بجوجهم عندهم NN, c'est-à-dire عندهم شي حاجة كبر من 1. donc عندهم plusieurs. donc هنا اش غدير se traduit par la création d'une relation dont la clé primaire est composée des clés étrangères référençant les relations correspondant aux entités liées par l'association. donc هنا قالت لك se traduit par la création d'une relation.
يعني هنا خصك تزيد une autre relation de la clé première composée des clés étrangères référençant les relations correspondant aux entités liées par l'association. Donc كيفاش دونك نرجع لهادي. دونك هنا عندك باغ اكزومبل واحد لا كوموند والبرودوي، واحد الكوموند كونسيرن ان برودوي، وهنا عندك واحد الكونتيتي دو داك نتاع داك البرودوي. اوكي دونك هنا عندك لي bien sûr les cardinalités maximales راه عندك n c'est-à-dire plusieurs. Et là راه qu'est-ce qui va se passer, c'est que غنديرو هادي c'est une relation، هادي c'est une relation et on va ajouter واحد troisième relation هادي. donc الكلي بريمير ديال هاد troisième relation غيكون هاد الكلي بريمير بلس هذا، دونك غيوليو ici، دونك غيوليو دي كلي étrangères وملي نجمعوهم تيعطيونا كلي بريمير نتاع ديك l'association. Donc, les éventuelles propriétés de l'association deviennent les attributs de la relation. C'est-à-dire, donc, la quantité, il y a la troisième colonne, la table concerne. Ok? Donc, l'un de la relation concerne, il y a deux colonnes, les clés. Donc, la clé, ou la première clé, ou la deuxième clé, plus la troisième colonne. ديال سميتو ديال l'attribut. Donc l'attribut، donc avec l'attribut donc la colonne كما قلنا la première colonne هي cette clé là، و deuxième colonne هو هاد الكلي، و troisième colonne غتكون هي هاد la quantité. donc تنابليكيو la première règle هنا، donc تنديرو transformation. Pour ça aussi, donc تنديرو transformation تنصدرو على ديك الكلي بريمير وتنزيدو هاد troisième relation. هاد لا relation puisque عندك n اش غدير، خصك دير كونسيرن، تتهز هادوك لي كلي تردهم كلي étranger هذا وهذا، تتصدر عليهم بجوج هكا تيعطيوك كلي بريمير، يعني ملي تجمع هذا وهذا تيعطيوك كلي بريمير نتاع هاد لا relation. دونك وتتزيد دونك لي زيفونتيل بروبريتي هادوك الاخرين اللي غيبقاو تزيدهم كوم دي زاتريبيو نتاع لا ريلاسيون. باغ اكزومبل الا مازال عندك دي زاتريبيو دي بروبريتي هنا ولا دي شون تزيدهم. دونك سي سا بالنسبه لا تروازيام ريغل. دونك لي ريغل نتاع سميتو الباساج من ام ال دي من ام سي دي لام ال دي هما 3. Donc la première, c'est que chaque entité une relation, se forme une relation, qui est la première vidéo. Donc, la deuxième, il y a l'association de type 1, 1, ou 1, in. Alors, c'est l'entité qui a 1, 1, ou تزيد فيها واحد الكلي سميتو étrangère كما درنا في الديابو اللي قبل. ولا عندك التروازيام هي هادي، عندك ان في هذا لو كا خصك تزيد اون اوتر ريلاسيون، سيتادير خصك تاخذ هذيك لاسوسياسيون، هاد لاسوسياسيون خصك ترجعها ريلاسيون. دونك كوم سا. والكلي بريمير ديالها راه لا كومبينيزون ديال دونك الكلي بريمير نتاع لي دو زونتيتي اسوسيي باغ هذيك لاسوسياسيون. Donc, vous t'as appris les attributs, bien sûr. Donc, si ça ne pas les règles de passage, c'est quelque chose de bon, très facile. Donc, je faut des exercices après, il y a bien sûr, et si on trouve d'autres bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, le cours encore une fois, donc c'est simple, c'est pas quelque chose de compliqué. Et bon courage.